নমস্কাৰ গগো স্পৰ্টছ চেনেলৰ প্ৰত্যেক দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মালিগাঁৱৰ NF ৰেলৱে খেলপথাৰত আৰু সকলোৱে গম পাইছে সীতাৰাম চাউচৰীয়া 19 অনুৰ্ধৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 50 অভাৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখন ইয়াত অব্যাহত আছে আৰু আজি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ আৰু শ্বিলং ক্ৰিকেট একাডেমীৰ মাজত আৰু আজি 111 ৰানৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ আৰু চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰৰ হিয়ান কাশ্যপে শতকীয় ইনিংছ খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতে প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচৰ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি কথা পাতিম দুই দলৰ প্ৰশিক্ষক, দুই দলৰ কেপ্টেইন আৰু প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচ সন্মানপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক আমি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই যাব বিচাৰিছোঁ শ্বিলং ক্ৰিকেট একাডেমীৰ সদস্যৰ ওচৰলৈ। প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा। लास्ट ईयर भी यहाँ पे आया था हम लोग का टीम लेके, तो हम लोग का प्लेयर्स को एक एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे आके। वेरी गुड प्लेइंग कंडीशंस एंड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका मुकाबला हम लोग अच्छा सीख के जा सकता है यहाँ से। तो बट्स क्रिकेट क्लब और मुकुट कलिता सर ने जो कर रहा है बहुत ही अच्छा, ये रीजन में एक्सपोजर मिल रहा है ये एज कैटेगरी प्लेयर्स का। प्रिपरेशन कैसा था इस टूर्नामेंट के लिए? हमारा तो ये डेली कोचिंग प्रोग्राम तो वहाँ पे चलता है, तो अच्छा ही प्रिपरेशंस था, पर आज तो हम लोग इतना कर नहीं पाया। बट वी हैव चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट टेकिंग आवर क्रिकेट फॉरवर्ड। क्या एक्सपेक्टेशन था इस मैच के लिए? बॉलिंग अच्छा ही किया था एंड गुड इनिंग्स फ्रॉम सिटी कोचिंग सेंटर का मिस्टर कश्यप। तो हमारा बॉलर्स लोग ने अच्छा ही किया। बैटिंग से और थोड़ा ज़्यादा उम्मीद था, अच्छा स्टार्ट करके वो आगे जा नहीं पाया। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है और बॉयज़ कैन डू मच बेटर देन दैट। NF रेलवे का जो यहाँ पे प्लेग्राउंड है कैसा? हाँ, बहुत ही अच्छा। मैंने डिस्ट्रिक्ट टीम का साथ आई केम हियर इन द अर्ली 80s एज अ प्लेयर माई सेल्फ एंड सिंस देन आई बिन कमिंग हियर रेगुलरली। बहुत ही अच्छा। अभी तो ग्राउंड भी अच्छा इम्प्रूवमेंट्स है। वेरी गुड प्लेस फॉर क्रिकेट। आप शिलोंग क्रिकेट एकेडमी का ट्रेजरर है ना? हाँ, शिलोंग क्रिकेट एसोसिएशन का ये एकेडमी का ट्रेजरर हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈ। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर। जैसे सर ने बताया कि हमें, क्योंकि शिलोंग में जो बच्चों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है अभी, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी हम आए थे यहाँ पे, सो अच्छा परफॉर्म किया था। आज भी इट कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा और परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता था बिकॉज द बैट्समैन आई थिंक 212 वाज अ चेजेबल टारगेट, तो चेज़ नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट बॉयज़ आर गेटिंग दैट एक्सपोजर। जो BCCI के मैचेस खेलने के लिए, मतलब जो आप फ्यूचर में खेलेंगे, उनके लिए अच्छा एक्सपोजर था। सो ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस सर। जो ऑर्गेनाइजर है बाट क्रिकेट क्लब जी, बहुत अच्छा। बर्ड्स तो बहुत सारे टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे अंडर 19 हो गया, और अभी जस्ट रिसेंटली इन्होंने वेटरन्स भी किया था, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे जो हम फॉर्मर प्लेयर्स थे, वेटरन्स में भी हमने मंगलदोई में जी हमने पार्टिसिपेट किया था। सो बर्ड्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, मतलब ना, टू प्रमोट क्रिकेट नॉट ओनली इन असम रीजन बट ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्योंकि जैसे शिलोंग हम जब भी हमारा मतलब बर्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मुकुट सर हमें मतलब बुलाते हैं, आस्क अस टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एंड आवर प्लेयर्स एज वेल। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट मैच कब है? हमारा नेक्स्ट 5th को है अगेंस्ट डारांग क्रिकेट एकेडमी। कैसे आप प्रिपरेशन करेगा नेक्स्ट मैच के लिए? अच्छा, हम अब जाएंगे, जैसे हमारा फिर अभी कल से हम प्रैक्टिस चालू करेंगे एंड होपफुली विल पुट अप अ बेटर परफॉर्मेंस और एटलीस्ट विल गो आउट विद अ विन। इस सीजन में पहले 100 हुआ है। जी वो बहुत बढ़िया इनिंग्स जो हियन ने खेला है आज, मतलब दैट वाज टेरिफिक। इवन दो हम ओपोजिशन में थे, बट हमने बहुत एडमायर किया उनके इनिंग्स को, बिकॉज अच्छा क्रिकेट देखना सबको पसंद आता है। और जैसे मैं अपने प्लेयर को बोल रहा था कि जैसे उन्होंने अपना इनिंग्स बिल्ड किया, तो अगर हमारे प्लेयर्स भी अगर उनसे कुछ सीखे, क्योंकि भले ही ओपोजिशन में है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द ओपोनेंट। तो बहुत अच्छा इनिंग्स खेला एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एज वेल, एंड होपफुली हमारे प्लेयर्स भी उनसे कुछ सीखे एंड ट्राई टू इमिटेट हिम इन द फ्यूचर। आजकल 50 ओवर का टूर्नामेंट खूब कम होता है। जी, बहुत कम। एंड यूजुअली जैसे हमारे वहाँ पे भी 50 ओवर्स के मैचेस ज़्यादा, स्पेशली अंडर 19 को नहीं मिलता है। सो जो बर्ड्स कर रही है एटलीस्ट 50 ओवर के मैचेस, क्योंकि अंडर 19 आपको पता है, अंडर 19 जो बोर्ड्स मैचेस भी होते हैं वो डेज मैचेस होते हैं और 50 ओवर मैचेस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बॉयज़ इतना मैचेस नहीं मिलता है, इनको जो मिलते हैं वो भी T20 मैचेस। सो इसीलिए अच्छा है जो बर्ड्स कर रही है, एटलीस्ट आवर बॉयज़ लाइक आई सेड कि दे आर गेटिंग एक्सपोजर थोड़ा सा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं যাব বিচাৰিছোঁ এবাৰ শ্বিলং ক্ৰিকেট একাডেমীৰ অধিনায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ। कैसा था एक्सपीरियंस आज?
एक्सपीरियंस आज का एक्सपीरियंस अच्छा था, पर हम बॉलिंग हमारा अच्छा ही हुआ था, पर जैसा प्लान किया था फील्डिंग में वैसा हो नहीं पाया। फिर पार्टनरशिप्स बिल्ड हुए, फिर उसके बाद जो रन आए, हमने रन जो लूज़ किया, उसके बाद मोमेंटम लूज़ कर दिया। फिर उसके बाद बैटिंग में कोलैप्सेस हुए। ओवरऑल सिटी क्रिकेट कोचिंग सेंटर ने किया था। हाँ, तो उसमें अर्ली विकेट्स हमें मिले थे, पर हम वो मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाए। हमारा फील्डिंग उतना अच्छा हुआ नहीं, पर बॉलिंग हमारा ठीक था। पर जब पार्टनरशिप्स बिल्ड हुए उसकी वजह से फिर बॉलिंग में और बैटिंग में कौन अच्छा किया आज तुम्हारे हिसाब से? हमारे टीम से वो आयुष सांगमा, वो लेफ़्ट आर्म उन्होंने अच्छा डाला। फिर बीच में स्पिनर्स जो आए थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा किया। शुरू में पेसर ने भी अच्छा डाला, बाद में फिर लूज़ फील्डिंग के वजह से बॉलर को भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसके वजह से इनिंग्स बिल्ड हुआ और फिर अच्छा 100 आया एक कैप्टन सिटी सेंटर के कैप्टन के पहली बार के लिए इस टूर्नामेंट में आया क्या? लास्ट ईयर भी आए थे हम लोग। आया था। हाँ, लास्ट ईयर भी आए थे। लास्ट ईयर हम फर्स्ट मैच खेले थे, फर्स्ट मैच हम हार गए थे, सेकंड मैच में जीते पर नेट रन रेट की वजह से बाहर हो गए थे। नेक्स्ट मैच के लिए किसे प्रिपरेशन करेगा? नेक्स्ट मैच के लिए आज जो सारी गलतियाँ हुई हैं उनको इम्प्रूव करके नेक्स्ट मैच में एग्जीक्यूट करना है, और फिर ऐसे बैटिंग कोलैप्सेस और फील्डिंग में कम मतलब रन कंसीड करना है, और बैटिंग में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है। थैंक यू। थैंक यू। এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ এই ছিজনত সীতাৰাম চাউচৰীয়া ঊনৈছ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথমটো শতৰান কোবোৱা হিয়ান কাশ্যপৰ ওচৰলৈ চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰৰ তেখেত এগৰাকী খেলুৱৈ। প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে অভিনন্দনো জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তুমি শতকীয় ইনিংছ খেলিবলৈ সক্ষম হ'লা। 100 কি ক'বা? ভাল আছিলে, এইটো স্পেচিয়েল কাৰণ এখন আমাৰ প্ৰথম মেচ আছিলে আমাৰ ক্লাবটোৰ, আমাৰ টিমটোৰ। এক্সপেক্টেড নাছিলে যে আমাৰ টিম মানে 200 বা এনেকৈ হ'ব, বা মোৰ পৰা এটা 100 আহিব। যেতিয়া আমাৰ ইনিংছটো কেৰি কৰি মই ইনিংছটো কেৰি কৰিলোঁ, যেতিয়া গম পালোঁ আজি লাগি আছে বেটত, ভাবিলোঁ আজি ডাঙৰ অলপমান ইনিংছমান বনাওঁ। তো সেনেকৈয়ে খেলি 100টো কৰিলোঁ নিজৰ। 100 কৰাৰ পাছতো তুমি আৰু 120 মান কৰিছা বোধহয়? 122 কৰিছিলোঁ। 122 তেতিয়া আৰু 100 কৰাৰ পিছতে মই এটা কেট উঠাইছিলোঁ, সেইটো এৰি দিলে। তাৰপিছত লৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত আনফৰ্চুনেটলি ৰান আউট হৈ গ'লোঁ 2 ৰান ল'ব যাওঁতে, নহ'লে আজি 150 এটা আছিলে। তুমি 100 আগতেও কৰিছা ইয়াতে? মালিগাঁৱত নাই, সীতাৰামত ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ। সীতাৰাম সীতাৰাম ফাৰ্ষ্ট টাইম। সীতাৰামত যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছা, এইটো অলপ অনুভৱটো বেলেগ। এইটো বেলেগ কাৰণ ইয়াৰে এনভাইৰমেণ্টটো বেলেগ, ইয়াৰে চব এটা বেলেগ এটা এনভাইৰমেণ্ট থাকে ইয়াতে। পিচ ভাল, এম্পায়াৰ্ছ ভাল, প্লেয়াৰ্ছবোৰ ভাল আহে, তো ইয়াত স্ক'ৰ কৰা মানে ইটছ এ গুড এচিভমেণ্ট। মানে আজি 100 কৰিম বুলি ভাবি আহিছিলানে? মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেট? নাই, আমাৰ কোচে আমাক কৈছিলে যে এটলিষ্ট টপ 4 বেটছমেন এটাই এটলিষ্ট 45 অভাৰ্ছলৈ খেলক আমাৰ, যোনটো মই কৰিলোঁ আমাৰ টিমৰ পৰা। বাকী 3টা ভাল খেলিছিলে কিন্তু আউট হৈ গ'ল, বেলেগো সেনেকুৱা প্লেন নাছিলে আমাৰ পৰা। আজি যিটো 50 অভাৰ টুৰ্ণামেণ্ট, আৰু 50 অভাৰ টুৰ্ণামেণ্টত যদি 50 অভাৰলৈকে উইকেটত থাকে নিশ্চয়কৈ ৰান অট'মেটিকলি বাঢ়ি গৈ থাকে। তোমালোকে 200+ ৰান কৰিছা, তথাপিতো কিন্তু তোমালোকে প্ৰায় 3-4 অভাৰমান কিন্তু তোমালোকৰ থাকি গৈছেগৈ। যদি মই আউট নহ'লোহেঁতেন আমাৰ এতিয়া এটলিষ্ট 250 এটা হৈ হ'লে। আৰু আপুনি যোনটো ক'লে 50 অভাৰ্ছ থাকিলে পিচত ৰান হয় বুলি, সেইটো হয় কাৰণ এটা বেটছমেন যেতিয়া খেলি থাকে লাষ্টলৈকে যেতিয়া খেলে সি ছেট হৈ যায়, তেতিয়া মানে সি নিজৰ বলত আউট নহয় পুতুককৈ ইমান জল্দি, সি খেলি থাকে। সেইটো খেলিলে টিমৰ স্ক'ৰটো বাঢ়ি থাকে। যদি তুমি চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰত বোধহয় প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নহয় জানো? কিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা এখন টুৰ্ণামেণ্টৰ কাৰণে বেছিকেলি? আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ ৰাহুল দা আছিলে, আমাৰ ছাৰ আছিলে, শুভংকৰ দা আছিলে। তাৰপিছত আমাক ভালে কৰাইছিলে, বাছ আমাক তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে আমাৰ টপ 4 বেটছমেনকেইটা খেলিব লাগে লাষ্টলৈকে, কাৰণ টপ 4 কেইটা মেইন ৰেছপনচিবিলিটি থাকে। যেনে আমি ইণ্ডিয়া টিমতো দেখিছোঁ, IPL দেখিছোঁ, টপ 4 বেটছমেনকেইটাই মেইন থাকে। আমাক সেইটোৱে সেনেকৈ ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাইছিলে। কেপ্টেঞ্চিৰ কথা কি ক'বা আজি? কেপ্টেঞ্চিটো ময়ে কেপ্টেইন আছিলোঁ, আমাৰ কেপ্টেঞ্চি ঠিকেই আছিলে, আমাক বাহিৰৰ পৰা ছাৰে ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছিলে, সেইবাবে মেটচখন ইমান কমত আমি ৰাখিব পাৰিলোঁ। তুমিয়ে কেপ্টেইন আছিলা, তুমিয়ে গোটেই খেলখন আগবঢ়াই লৈ গ'লা, গতিকে এইটো এটা নিশ্চয় আৰু এটা ভাল লগা। হয়, এইটো ভাল লাগিছে, নিজৰো ভাল লাগিছে, কাৰণ নিজে কেপ্টেইন হৈ যায়, নিজে ৰেছপনচিবিলিটি লৈ খেলা যায়, এতিয়া নিজৰ এটা ভাল লাগে। আৰু তোমাৰ সপোন কি আছে ক্ৰিকেটক লৈ পেলাই, কি ক'বা? সপোনটো এটা ইণ্ডিয়াকে খেলা, কিন্তু এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰি কি হয়, খেলিলে থাকিম যি হয়। কাক ফ'ল' কৰা তুমি? মই বিৰাট কোহলি। নিশ্চয়কৈ তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী মেচৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ মই চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈ, যিহেতু আজি এটা হিয়ান কাশ্যপে 100 কোবালে এই ছিজনত প্ৰথমটো 100 এই সীতাৰাম চাউচৰীয়া টুৰ্ণামেণ্টখনত, কি ক'ব এগৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে? মানে আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ সি এটা ডাঙৰ এটা ৰান পাব বুলি, ভালভাৱে ইনিংছটো বিল্ড কৰিছে। মানে আমি আপোনালোকে গমেই পায় যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে এইকেইদিন, ষ্টিল মানে তো চিটুৱেশ্যনটো অলপ চেলেঞ্জিং হৈছিলে। চ' আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ উইদিন ডেট 45 আৱাৰ্ছ উই আৰ টাৰ্গেটিং এবাউট 250, কিন্তু আমাৰ মাজত অলপ কলেপছ হৈ গ'ল, যিহেতু অলপ ৰানটো অলপ শ্বৰ্ট হৈ গ'ল বুলি ভাবিলোঁ আমি। তেতিয়া হেডছ অফ টু হিম, হি হেড কেৰিড দিছ ইনিংছ।
আৰু বলিঙত কোনে ভাল কৰিলে আজি? বলিং অলমষ্ট চবেই ঠিকেই কৰিছে, যিটো আমি এক্সপেক্ট কৰিলোঁ অলমষ্ট চবেই ভালেই কৰিছে। তাকে আপোনালোকে 100 ৰাণতে তেখেতসকলক ৰখাই দিলে শ্বিলং ক্ৰিকেট একাডেমিক। তেখেত যিহেতু 111 ৰাণত হাৰিছে, কি ক'ব? মানে তাৰ বলিঙৰ বহুখিনি থাকিব এটা প্ৰভাৱ। মানে আমি তেনেকৈ ভবা নাই যে তাক এইখিনি ৰাউণ্ড মানে ছেটেল ডাউন কৰিম বুলি। আমি ভাবিছিলোঁ খালি উইল গ' ফৰ ডটছ এণ্ড বিল্ড প্ৰেছাৰ, ডেটছ ইট, এণ্ড দ্য ৰেষ্ট উইল ফ'ল'। এটা বৃহৎ ব্যৱধানত যিহেতু আজি আপোনালোকে জয়লাভ কৰিলে, 111 ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধান, গতিকে আপোনাৰ ৰাণ ৰেটৰ দিশতো হয়তো বহুখিনি আপোনাক আগুৱাই গ'ল আজি। য়েছ ডেফিনেটলি। আৰু পৰৱৰ্তী মেচৰ কাৰণে কিদৰে সাজু হ'ব আৰু কাৰ লগত আছে খেলখন? নেক্সট মংগোলীয় টিম দাৰাং ৰাইনছ বুলি নেকি, তাহাঁতৰ লগত আছে। ছেম আমি প্ৰিপেৰেশ্যন তেনে বেলেগ নাৰাখোঁ, ছেম পজিটিভ মাইণ্ডছেট। আৰু অভাৰঅল গোটেই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখনৰ কথা কি ক'ব? 50 অভাৰ ক্ৰিকেট ফৰ্মেটৰ টুৰ্ণামেণ্ট খুব কম হয়। সেইটোতো হয়, আমি যিহেতু জানো এইকেইদিন বৰষুণ হয়, তেতিয়াও হেডছ অফ টু বাৰ্ড এণ্ড ডেট গ্ৰাউণ্ডছমেন, ডেট গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ অলছ'। সিহঁতি ভালকৈ ইমান বঢ়িয়াকৈ মেইনটেইন কৰি অলমষ্ট ক্ল'জ টু 40 আৱাৰ্ছ ৱে প্লেড ডেট গেম। তেতিয়াও মানে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে। বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো এনেকৈ এটা ওৱান ডে এটা হ'ল আমাৰ যিহেতু। নিশ্চয়কৈ আপোনাক পৰৱৰ্তী মেচৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। থেংক ইউ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকী। আমি দুই দলৰ খেলুৱৈসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আমি আশা কৰিম 19 অনুৰ্ধৰ সীতাৰাম চাউচৰীয়া 19 অনুৰ্ধৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক আৰু এইদৰে আজিৰ দৰে 100 ৰাণ, অৰ্ধ-100 ৰাণ বা 5টা উইকেট এনেকুৱা ধৰণৰ অভিলেখসমূহ স্থাপন হৈ থাকক। এই আশাৰে মই চিন্ময় কুমাৰ বৰাই বিশেষ অনুষ্ঠান পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব স্পৰ্টছ চেনী। ধন্যবাদ। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ কাৰাটে ক্ষেত্ৰৰ বাবে সুখবৰ। গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰা চাৰিআলিত মুকলি হ'ল কাৰাটে ক্ৰীড়াৰ বিশেষ বিপণী তৃষ্ণা স্পৰ্টছ। কিয়ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ কাৰাটেৰ সামগ্ৰী, কাৰাটেৰ সাজ পোছাক এই বিপণীত উপলব্ধ। খুচুৰা আৰু পাইকাৰী মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু মন পচন্দৰ সকলো সামগ্ৰী। কিয় এপ্ৰুভ মডেল গ্ল'ভছ, কিকিং পেড, কিট বেগ, ষ্টেণ্ডিং কিক বেগ, লেগ গাৰ্ড, হেড গাৰ্ড, চেষ্ট গাৰ্ড, গোয়িং গাৰ্ড, ৰাবাৰ পাজল মেট, বেল্ট ইত্যাদি উন্নতমানৰ কাৰাটেৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আহক তৃষ্ণা স্পৰ্টছলৈ। ঠিকনা তৃষ্ণা স্পৰ্টছ, ভেটাপাৰা চাৰিআলি, SB কমপ্লেক্স, BR ৰোড, গুৱাহাটী 28। ফোন নম্বৰ 7002853483 আৰু 84720500034।